أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعز الفلاون، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اليوم راح ندير معكم الليمون المصبر. Donc je vais faire avec vous du citron confit. Donc pour cela il nous faudra des citrons non traités. Donc الليمون غير معالج بيو. الليمون تاعي غسلته مليح، هذا ليمون بيو غير معالج. donc j'ai du citron non traité. غسلته نشفته نسحقه، كذلك ملح. كل حبة ليمون لازم لها ملعقة صغيرة قهوة ملح. عندي ملعقة كبيرة كزبرة يابسة وملعقة كبيرة فلفل أسود. Donc on aura besoin du citron. Moi je sais pas comment j'ai utilisé plus de 10 en tous les cas. Là, je vais vous parler de la stérilisation de mon bocal. Je l'ai stérilisé au four. يعني التعقيم يكون أحسن في الفرن، أحسن من إنك تعقموه في الماء. C'est encore meilleur quand vous le stérilisez dans l'eau, parce que dans l'eau, si vous avez remarqué, ça laisse des traces de calcaire. Essayez cette méthode-là de four, franchement c'est top. Donc je réchauffe mon four à 120 degrés. هنا سخنت الفرن تاعي على 120 درجة، وحطيت القنينة تاعي هذا البوكال تاع الزجاج. je l'ai mis dans le four à stériliser 15 minutes. عقموها 15 دقيقة وتنحوها، ما فيها حتى لا ما كاش الكالكير باسكو ما غليناهاش في الماء. لا جو في بويغ دو لو. هنا رايحه نغلي الماء، نغليه حتى يغلى. يفو البويغ ابري يفو لو ليسي تيدي. دونك من بعد نخلوه يدفى، نخلوه يبرد. ما نستعملوش الماء حارق في الليمون تاعنا. دونك يفو با ليوتيليزي شو لو، يفو جوست لو فير بويغ ابري اون لو لاس يدير. دونك نغلوه ونخلوه يبرد. لا جوفي هنا راح نفتح الليمون تاعي على 4 أو على 3 بدون ما تقطعوه، دونك من الفوق للتحت. donc là je vais donc je vais comment dire, je vais inciser voilà mes citrons de haut en bas sans les ouvrir complètement. Donc il faut le laisser comme ça. Je vais faire comme ça avec toutes mes citrons. donc نفتحهم جوست نديرلهم فتحات حتى لداخل، ولكن بلا ما تقطعوا الثمره تاعكم، بلا ما تقطعوا الليمونه هذيك، غير باش تقدروا تدخلوا الملح. سي بور faire glisser dedans le sel. Donc j'ai dit chaque citron une cuillère à café de sel, de gros sel. Donc نسحقوا ملح خشن de gros sel. Et on aura besoin aussi une cuillère à café graines de coriandre, et une cuillère à café aussi du poivre en grains. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour ce citron confit. Cette méthode elle est super, elle est bien, vous aurez un bon résultat. رايحين تحصلوا على نتيجة رائعة في هذه الطريقة هذه تاع الليمون هذا المصبر. Ce citron confit il est très, la recette elle est très belle, elle est très bien. Voilà, moi c'est ma recette que je fais tout le temps. Je vous dirais elle est super. Vous allez avoir un bon résultat. Voilà, donc quand j'aurai fini de remplir mes citrons avec le sel, donc j'avais dit un citron, une cuillère à café. Si on fait par exemple 10 citrons, donc 10 cuillères à café. Donc chaque citron une cuillère à café. إذا مثلا استعملتوا 10 ليمونات لازم لكم 10 ملاعق صغار ملح خشن. Il faut, c'est obligatoire de faire du sel, du gros sel. Par contre là le jus de citron, quand j'ai incisé mes citrons, il y avait du jus qui s'est coulé de demi-citron. donc je vais le remettre dans le bocal. هذاك الماء تاع الليمون اللي نزل من الليمون كي قطعناه نديروه في القنينه تاعنا، ما نرموهش، نضيفوه لداخل. هنا تحطوا كاع الليمون تاعكم وضيفوا هذاك الماء هذاك تاع الليمون، ما ترموهش، faut pas le jeter. Voilà, faut le mettre dans notre bocal. Et là, je vais rajouter les graines. Donc, graines de coriandre et le poivre en graines aussi. Donc, le poivre en grains, je le rajoute. C'est une recette qui est très simple. On la prépare en 5 minutes. يعني تتحضر في وقت وجيز، وقت قصير.
وراح تكون عندكم نتيجة رائعة. هنا الماء هذاك راهو طفى، دونك لو كون افي بويير il est juste tiède. Voilà, donc je vais le verser dans le bocal. Il faut bien remplir le bocal. donc لازم تعمروه مليح حتى الفوق، لازم الليمون تاعكم يتغطى. هنا الليمون تاعنا نغلقوه نخلطوه باش هذيك المكونات كاع تتخلط. donc on va le fermer bien comme il faut. On va le secouer un petit peu l'histoire de mélanger les ingrédients. Et on va le laisser dans le placard de la cuisine entre 3 à 4 semaines. donc نخلوه في المطبخ داخل، يعني نخبوه ونخلوه من 3 إلى 4 أسابيع. هذا هو. صدقوني الوصفة هذه رائعة. c'est une très belle recette. voilà, j'espère que vous allez le faire inchallah. c'est des petites préparations pour le mois de Ramadan inchallah. يا ربي يدخلوا علينا بالصحة والهنا. نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. ندعيو ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الداء والبلاء. نتمنوا يا ربي تفتح المساجد حتى تقام فيها صلاة التراويح، والله هذه أمنية كل مسلم. ندعيو في هذه الأيام المباركة تاع شهر شعبان، ونقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله في تحضيرات واحدة أخرى، والسلام عليكم.